Goeienaand en baie welkom by die bulletin. Goeienaand ook van my. Ons spring direk weg met die hoofnuus. Sewe politieke partye wat deel is van 'n regerende koalisie in Johannesburg Metroraad het 'n saak van korrupsie en omkopery gemaak teen die ANC. Hulle sê ANC-raadslede het koalisielede R150.000 in omkoopgeld aangebied vir steun om die burgemeester Palatse te verwyder. Die klag is ingedien by die Hillbrow polisiekantoor in die middestad. Die partye probeer om 'n stemming vir 'n mosie van wantroue teen Palatse te voorkom. Die 7 koalisiepartye in Johannesburg is die DA, Action SA, VF+, Patriotic Alliance, IFP, ACDP en COPE. 2 raadslede van die IFP en PA het beëdigde verklaringe afgelê. Hulle voer aan hulle is kort voor 'n mosie van wantroue stemming teen die raadspreker Vasco da Gama van die DA genader. We cannot have a situation where, parties are campaigning to then say we are not going to be working with these people, but then they are able to then work with them through being bought. And we've had some shocking stories of, brown envelopes exchanging hands or being promised in the basements of council chambers. COPE het hom gedistansieer van die optrede van sy raadslid Colleen Makubele verlede donderdag. Die mosie van wantroue het geslaag met 4 stemme, onder meer danksy steun deur 3 COPE-raadslede. Makubele het opgetree as voorsitter tydens die stemming. I want to put it very clear and straight. She was doing a thing independently. Action SA het aantuigings van Makubele ontken dat dienslewering in Johannesburg belemmer word omdat die party buig voor die DA. That even the motion that was tabled last week, it was not tabled by the ANC, but it was tabled by people that are working with them. That ANC itself, it seems to be funding to go and bribe our councillors. Die Patriotic Alliance sê van sy raadslede is verlede week omkoopgeld aangebied deur ANC-raadslede. We have lists of things that they've done. Even we were approached in every way possible. And we need to tell the ANC and those aligned with them in the city and across these metros in Gauteng that there's no reason why you can't govern, but then do it in a democratic way, get the buy-in of the other parties. Die ANC kon nie vir kommentaar bereik word nie. Die hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Libya, sê arrestasies is vandeesmaand ophande in verband met staatskaping. Libya het tydens 'n eksklusiewe onderhoud met SABC Nuus se politieke redakteur, Ms. Wendile Mbeje, gesê die Valke werk nou saam met die ondersoekdirektoraat wat betref aanbevelings in die staatskapingsverslag. In die staatskapingsverslag word vinger gewys na verskeie politieke figure en die ANC as die regerende party. Of all those 172 recommendations that the state capture required law enforcement agencies to pursue, we are part of those. Of course, you'll understand that the majority of this will be handled by the ID. We will handle those that the ID is not handling. So we are working closely with the ID in the NPA and with other law enforcement agencies. Die Valke het 'n agterstand van meer as 20.000 sake. We have got 22,477 cases. This include the cases that we have already taken through that are serving before the courts. So the load itself is high. Die Valkebaas wou hom nie veel uitlaat oor die Pala sake nie, glo om die geloofwaardigheid van die ondersoek te beskerm. Let me not indicate who are the people that we have already approached. You see that generally, if a person is a witness, we will obtain an affidavit and file in the docket. So I will not mention who is the witness that we have obtained. Libya hoop om alle vakatures binne die eenheid oor die volgende 2 jaar te vul om sy misdaadbekampingsvermoë te versterk. Die staat het alle aanklagte teen een van die beskuldigdes in die brandfamiliemoord in Hartswater in die Noord-Kaap laat vaar.
Slim-bosbou is vroeër vandag aan die begin van die verhoor vrygelaat. Hy was in aanhouding sedert hy 2 jaar gelede in hegtenis geneem is. Die staat wou nie bevestig of ontken of Manyedi nou 'n staatsgetuie gaan wees nie. Die brandgesin, Dani, Breggie en hulle dogter Elisabeth is 2 jaar gelede in 'n oënskynlike plaasaanval by Hartswater dood. Meer as 2 jaar na die moorde op die brandgesin het die verhoor begin van die 4 mense wat na bewering verantwoordelik is. Die staat voer aan dat die beskuldigdes die brandfamilie aangeval het terwyl hulle Sondagmiddagete in Julie 2020 geniet het. Hulle het toe die familie in hulle 2 voertuie ingeboender en weggery. Die familie is 3 dae later doodgevind. Donald Selosang, Tsepo Fasagi, Rialeboga Manyedi, Gomotso Mpulwane en Tsepuane Malato is vir die moorde aangekla. Maar alle aanklagte teen Manyedi is teruggetrek. Altesaam 29 mense, insluitende die soekgeselskap wat na die brand gesoek het, sal oor die volgende 2 weke as getuies geroep word. Die begin van die verhoor het weer ou wonde oopgekrap. Ons familie is van ons weggevat en dis memories en tyd wat ons saam met hulle verloor het wat ons nooit weer gaan terugkry nie. So dit bly vir ons ongelooflik swaar. Die familie sê hulle hoop dat die verhoor gou afgehandel gaan word en dat geregtigheid sal seëvier. Dis swaar om hulle te sien en dis moeilik om te aanvaar dat hulle die reg het om net aan te gaan met hulle lewe en te kan voortleef waar hulle daai reg van ons mense al weggevat het. Die saak word môre hervat. Ulrich Hendriks, SABC nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die hoogste hof in Kenia het die uitslae van die verkiesing wat op 9 Augustus plaasgevind het bevestig. Hoofregter Martha Koome het beslis dat die verkiesing van William Ruto tot president geldig is en so die petisie van die oppositieleier Raila Odinga van die tafel gevee. Die 55-jarige Ruto was president Uhuru Kenyatta se adjunk sedert 2013. Odinga sê hoewel hy nie saamstem met die hof se beslissing nie, het die uitspraak gaan respekteer. Die nie aangewyse Britse eerste minister, Truss, gaan van die staanspoor af 'n opdraande stryd hê. Die huidige minister van buitelandse sake is onder druk om onmiddellike oplossings voor te stel vir energie en lewensonkoste en krisisse in die land. Truss se teenstander, die oud-minister van Finansies, Rishi Sunak, wat meer as verwagte 43% van die stemme op hom verenig het, sê die konservatiewe party moet agter Truss verenig. Truss sal môre in die ampt bevestig word na 'n vergadering met koningin Elisabeth in Balmoral in Skotland. It's an honour to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. I'd like to thank the 1922 committee, the party chairman and the Conservative Party for organising one of the longest job interviews in history. Die 47-jarige Mary Elizabeth Truss het haar politieke loopbaan begin in die liberaal-demokratiese party, maar tydens haar rekeningkunde studies op Oxford Universiteit verskuif na die konservatiewe party. Truss is sedert 2010 'n LP en is in 2014 in haar eerste kabinetspos aangestel deur David Cameron. Sy was gekant teen Brexit, maar het van plan verander na die 2016 referendum. Haar leierskapveldtog was gegrond op belastingbesnoeiing. We need to show that we will deliver over the next 2 years. I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply. Truss is die eerste premier wat minder as 60% van partylede se stemme kon werf, sedert die stemmings ingestel is in 2001. Skerp stygings in elektrisiteits- en aardgaskoste is 'n kopseer vir die konservatiewe party. They've been faffing around for the past month or so, where they could have actually been trying to sort out actually the horrific cost of living, and we know we'll do it after the election. Nothing will change. Daar word verwag dat Truss donderdag 'n bevriesing van energierekeninge gaan aankondig.
Ons gaan voort met die bulletin. Die stad Kaapstad gaan met verteenwoordigers van die Houtbaai taksivereniging vergader na 'n gewelddadige protesaksie liewer in die gebied. Meeste busse en privaatmotors is vroeër met klippe bestook terwyl paaie met brandende rommel versper is. Die Houtbaai taksivereniging eis vergoeding van die stad Kaapstad vir die beweerde verliese wat hy ly weens die My City busdiens op roetes in die gebied. Die polisie het skokgranate en rubberkoels gebruik om die groep uiteen te jaag wat dele van die pad met brandende rommel versper het. Die Houtbaai taksivereniging sê hy wag sedert die bekendstelling van die My City busdiens op die vergoeding wat aan hulle verskuldig is. The association is fed up. He wants the answers. He wants his money. We want our money. We've got permits here. We are the taxi owners. We've got valid permits here to operate in Houtbaai. With our permits starting from Landano to Hangberg, Shoprite, Houtbaai Circle. We are paying for those permits. Now My City bus take away our food. We can't feed our children anymore because the city of Cape Town took the half of our bread. Die stad Kaapstad sê 'n aantal wettige operateurs op die roete tussen Houtbaai en Kamsbaai is reeds vergoed. Hy sê die dispuut met die Houtbaai taksivereniging is tans voor die howe. Die munisipaliteit het egter die gewelddadige protesaksie veroordeel. We've had My City buses that have been set alight, stoned. We've had just normal motorists having stones thrown at them, and as well as damage to public and private property, especially our bus stations, terminuses and stops. So it is a very tense situation. It's calm at the moment, but we do have city services as long as public order policing present in the area to maintain calm. Die My City en Dial-a-Ride busdienste sal in Houtbaai opgeskort wees totdat daar met verteenwoordigers van die gemeenskap samesprekings gevoer is. 'n Saak van openbare geweld is geopen. Vanessa Puna, SABC nuus, Houtbaai. Die liggame van 'n broer en suster, onderskeidelik 8 en 9 jaar oud, is uit 'n diamantmyn by Bosbou in die Noord-Kaap herwin. Die kinders het vermoedelik toegang verkry tot 'n deel van die myn wat nie omheind was nie. 'n Verpletterende toneel het die gesin van die 9-jarige Christolou Madebe en haar 8-jarige broer Christopher begroet, waar hulle verdrink het. Hierdie West End myn is reg langs 'n woongebied geleë. Die broer en suster het glo hierheen gekom om te swem. Ek het nie gedink ek sal dit hier maak omdat die Here my help is. Terwyl ek vandag vir u hulle sê, gister was iets anders. Dit was 'n bad experience. Hulle sê die myn hou 'n gevaar in vir gemeenskapslede. Die gesin leef in erge armoede en weet nie hoe die kinders begrawe gaan word nie. My ma werkie, die kinders is ma werkie, die kinders is ma weggehardloop met die skokkie van sy 2 kinders. Die plaaslike Tsantsabane munisipaliteit sê hy gaan met die myn oor veiligheidskwessies vergader en gaan die gesin met die begrafniskoste bystaan. Internasionale bosboukundiges, rolspelers in die bedryf en studente is van dese week byeen vir 'n simposium by die Nelson Mandela Universiteit se George kampus om die kwaliteit van onderwys in bosbou-entrepreneurskap te bevorder met 'n oog op klimaatsverandering. Die kampus is een van 5 onderwysinstellings wat bosbou as 'n vak in Suid-Afrika aanbied. Die 5 universiteite en 3 Europese universiteite werk saam aan die €1 miljoen Forest 21 projek om samewerking tussen kundiges, studente en werkgewers te versterk. Rolspelers van Finland, Noorwe en Suid-Afrika het maniere bespreek waarop hulle kan saamwerk om te verseker dat bosbouonderrig klimaatslim is en om studente, entrepreneurs en praktiese vaardighede te leer deur werklike uitdagings met hul potensiële werkgewers op te los. The project has selected climate smart forestry and entrepreneurship building being kind of the keys for the relevance of forestry education for the world market and societal development. And this symposium is critical in a way that now we have an opportunity to talk directly
with the industry representatives. Die bedryf het oor die jare verander vanaf 'n winsbejaagde fokus na 'n meer holistiese benadering tot omgewingsbestuur. It's economic, social, as well as an environmentally friendly activity. So I think we have moved from being just an extracting economic activity into making sure that the environment remains productive even after some economic gains have been made. Vir die studente is die insette van hul Europese eweknieë nie net nuttig vir hul studies nie, maar ook hul toekoms. Ons is baie waterskaars, so dit is baie belangrik dat ons bome plant wat nie so erge impak het op die omgewing nie. Ons fokus baie op soos bome wat minder water gebruik, maar nog steeds dieselfde hoeveelheid produktiwiteit lewer. Being a critical thinker, being able to take challenges outside of the university and outside of the academic curriculum, but into our communities, because this all goes down to our communities. Die simposium val saam met Nasionale Boomplantweek, wat daarop fokus om inheemse bome aan te plant. Tanya Krause, SABC nuus, George in die Weskaap. Die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie sê beide die prys van 93 en 95 geloodlose petrol daal Woensdag met R2.04 per liter. Die prys van diesel verminder tussen 46 sent en 57 sent per liter. Die prys van parafin daal met 82 sent per liter. En kom ons kyk nou na 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. Teen die sluiting van die JSE om 5 uur vanmiddag het die rand verder verswak teen die vernaamste geldeenhede. Vrese oor energieprysstygings nadat Rusland 'n sleutel aardgaspypleiding na Europa gesluit het veiliger beleggings soos die Amerikaanse dollar aantrekliker gemaak. Die JSE se indeks van alle aandele het beter vertoon. Goud en platinum was teen die sluiting van die JSE hoër. Brent-olie was duurder kort voor 'n vergadering van Opel. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gewissel. Witmielies is R21 per ton duurder en koring R7 per ton goedkoper. Sonneblom se prys is R47 per ton laer en sojasin R94 per ton hoër. In die COSAFA vroue kampioenskappe het die verdedigende kampioene Tanzanië en sy teenstander Botswana tot dusver beide geen doele aangeteken in Kobega nie. Maar daar was 'n doelefees in die wedstryd tussen Malawi en die Komore. Die Malawiërs is nou bo aan die punteteler in groep C na sy 6-0 oorwinning. Nou Kaapstad Toerisme sê hy het 80% herstel sedert die COVID-19 pandemie. Dis dat het Toerismemaand by een van Afrika se langste ritslyne in Houtbaai bekendgestel. Die Kaapstadse ritslyn aan die voet van Tafelberg is aangewys as een van die bestes ter wêreld. Die opwindende ervaring gaan na verwagting een van die moederstad se hooftrekpleisters wees. Voor die COVID-19 pandemie het toerisme meer as 10% tot die provinsiale bruto binnelandse produk bygedra. Die sektor sê hy het die herstelfase oorleef en is nou besig om homself te herposisioneer. In our destination we have aviation, accommodation and attractions, and in all three categories we are now recording 80% plus recovery. In some instances we're recording 86% when it comes to aviation. More than 30,000 people are coming through Cape Town International Airport per day, of which 4,000 are international visitors. Die stad sê sy konferensiebureau woeker ook om konferensies en expos na die moederstad te bring. Die toerisme sektor sê sy hooffokus is om plaaslike kookkuns en kulture te verken. For us, what's critically important is to make sure that tourism remains accessible and affordable for locals. And that's why we are launching also our Freedom to Wish campaign, which is a campaign aimed at local Cape Townians, where we're going to ask you if you had all the money in the world and you had wishes to make your tourism dream come true, what would it be? Die owerhede sê hulle is vasbeslote om Kaapstad mensgefokus te maak en om wat hulle noem bestemmingsbestuur te verbeter om toerisme terug na die moederstad te lok. Ja, net daarmee het ons dan nou deur die bulletin ook gerits en ons kom tot die einde. Tot môre aan dan, tot ziens. Maar daarom nog op moeder aarde. Baie dankie vir die saamkyk, mooi bly.